असतात गोंयभर लोक फाटल्या तुमच्या पत्रकारांनी पेपराचेर नाजाल्यार मिडियमांतल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी CRR इश्यू डिस्कस जातालो. सो हांवें तेन्ना स्टँड घेतलो की बायटीक बायट दिवचो ना आनी जे सारके हॉलिस्टीक व्यू कितें जालें तें दिवपाचें. सो आमचे मदें म्हज्या वांगडा सेक्रेटरी एनवायरमेंट मिश्राजी आसा आनी इट इज अ ग्रेट थिंग दॅट 2011 जो CRZ प्लॅन कितलेच वर्सां म्हाका दिसता कितलीं वर्सां आतां पेंडींग आशिल्लो इट इज कंप्लिटेड एंड इट इज बीन ऑलरेडी put into the system. By notification has come on 6 September 2022 where the 2011 CRZ plan has been approved. So this is the first thing I want to tell. And there will be contentious issues. कितें आसा की now after 2011 we want to do 2019. So from 2011 to 2019 वचपाक there are some things where we are asking for changes आनी चेंज करपाक आमी करपाक वयतले. 2011 प्लॅन फायनल जाल्लो आसा आनी ज्यो गोश्टी आसा सर इट वॉज अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन. 3 वर्सां जाली कोवीड येयले आनी खुबश्यो गोश्टी आमी प्रयत्न केलो आनी थिंग्स वेर कोर्ट लिमिट्स आनी ह्यो गोश्टी आशिल्ल्यो दीस ऑल थिंग्स वेर केप्ट ऑन द सायडलायन. So I am here to state that on behalf of the Honorable Chief Minister of Goa, the 2011 CRZ plan has been finalized and it has been notified. So this is the issue of what we want to discuss. Secondly, जे आशिल्ले की दिसांनी प्रेसामध्ये खुबशे चर्चा जाता की सँडाचो इशू जो CRZ आसा. आता सँड बाय नोटिफिकेशन वी हॅव बीन ट्रायिंग दॅट sand should be allowed in the state of Goa for extraction. कायदेशीर आणि अनफॉर्च्युनेटली खुबश्यो गोश्टी ते डायरेक्शनाक वचोना आणि वी हॅव बीन आस्किंग द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू चेंज द CRZ इन CRZ एरिया. सी देर आर 2 टायप्स ऑफ सँड एक्सट्रॅक्शन. एक पयलीं क्लियर करता तुमकां. एक इज सँड एक्सट्रॅक्शन इन CRZ एरिया इज गवर्न बाय द notification of the CRZ Act of the central notification. Outside CRZ, it is the state act which comes into. So I am talking about specific in the CRZ area where sand has to be extracted जावपाक जाय. तितू भितर we have been asking the central government to change and we are processing and we are asking them to give us allow us permission because in CRZ notification it is only allowed in dry river bed. Which is after rains when the river becomes less, that is the time the sand can be extracted. But otherwise it cannot be extracted. So आमचे खंयचोच रिवर ड्राय जायना आनी उरता वलो. So that is why in the CRZ area, because there are non-CRZ areas also where sand can be extracted, where CRZ regulations don't come into it, right? In the CRZ area, we have been trying and we had a meeting, secretary has also mentioned, and see NCDMA meeting only on 1st September, where all these points were discussed. But however, we have to make a change in the act. So now 11 is already over. So we are making 2019, we are making representations where we may, as Kushal, I have talked to my competitor from Maharashtra, Karnataka, not to Kerala yet, where all these coastal states where we have a problem where we don't have dry river beds, we should be allowed because Army and the state of Goa, technically for last 2 years, plus 2 years, we are now, NIO has been appointed to give us study. And they have shown us that sand accretion is happening on both the sides because that is the foundation of the sand bar basically. So sand normally if you accretion only wayland jata hai from the mountain tops coming down, but it is happening from the seaside also. So we are taking it technically with them and we have a meeting on 22nd September where we want to take up this presentation to the central ministry for taking allow us the states for allowing us to make appeal to them to change the notification of the CRZ area sand extraction. This is the second part of the questions. Is the important as कि you know that CRZ, but you are not allowed to coastal lines in stand as कि तुमका purpose mention. CRZ भितर जे एरिया भितर आसा वॉटर जे उरता ते कायदेशीर आमी काडूं शकना.
सो त्याच्या खातीर आमी मॉडिफिकेशन मागलां आमचे फॉलोइंग अप आमी 22 सप्टेंबराक मिटींग दवरल्या वी विल टेक इट अप अगेन इन द सेंट्रल मिनिस्टर टू चेंज द नोटिफिकेशन so that coastal areas where there is no river dry bed in CRZ area we will be allowed to extract sand. So, but at this moment, sand extraction is allowed. There are two parts. What I am representing is environment. As part of extraction of sand, it is the subject matter of the mining department. So, आमचे जे area भितर CRZ regulation, mining department cannot come till we get CRZ clearance. So, outside CRZ area, the mining department, the state government is free to do within the system how to do it. Okay. Now, within the CRZ area, we are asking the central government to change the notification so that CRZ area, because we don't have dry area rivers in Goa, to allow us to extract. And for that, 2 years back, almost 2 years back, we had appointed NIO to give the study. So now on 22nd September, we have got entire documentation and we are going to make a representation to the central government based on documents. No other state, coastal state has made this document. We have made. So the So, NIO ते गरज आसा ते गरज आसा NIO study has been done for 2 rivers completely. We have given all rivers. So the other studies are going on. So with these, we are going to make one is Kirakol and one is Shapura. तर गरज आहा ते CRZ एरियांतल्यान एक्सट्रॅक्ट करपाची गरज आसा रे हांव सायंटिस्ट आमी सायंटिस्टीक म्हणजे एनआयओक जे सांगला पळय आमी जेन्ना हो इशू गाजतालो आमी एनआयओक अपॉयंट केले आनी सायंटिफिकली काडपाक जाय ऑर नाका ते एनआयओ सांगता तेणी सांगला की ट्रेडिशनल मेथड जे एक्सट्रॅक्शन आसा हे अलाव करूंक शकता बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सो आतां टेक्निकली आमचे CRZ भितर आमकां काडूंक मेवना ऑफिशियली कित्याक आमकां CRZ एक्ट डज नॉट अलाव इन वेट बेड्स. So that is why we are going to the center with the NIO report and allowing us to allow the change in the notification so that CRZ area आमकां कायदेशीर काडपाक दिवपाक लोकांक within the parameters of the report. So, when you have so many difficulties, could you tell us like, what was the reason, what could be the reason for the two-story incident within your constituency? Because it is related to sand mining. See, I am not a police authority. No, police no problem. पण तुका Sand मातशी mining खबर आसतलो न्हू. इशू जर जालो इलिगल एक्सट्रॅक्शन ऑफ सॅन्ड तांकां अरेस्ट केले 3 दीस उरले 4 दीस बेलाचे सोडले 30 दीस बेलाचे सोडले दॅट इज अ डिफरंट इशू. वॉट इज अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द मर्डर पण हे ऐकून जाता काय पण म्हणतात? police investigation they will do. ते पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आहा म्हणटा पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आहा म्हणून ते अशें चालूच आहा म्हणटा ते Illegal जाता सर. पॉलिटिकल इंटरफरन्स जर आशिल्ले तांकां अरेस्ट करनासले न्ही. पॉलिटिकल इंटरफरन्स आसा जाल्यार ताका भायर दवरपाक अरेस्ट करपाक इलिगलिटी जे करताले तांकां अरेस्ट करपाक हायकोर्ट मॉनिटर करता तितून पॉलिटिकल इंटरफरन्स कशें आसतलें. पूण तुमकां अवेअर नासलें की एक्सटेंशन तुमी लोकल MLA थंयसरले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार तुमकां हय एक मर्डर आनी एक ना एक्सट्रॅक्शन मर्डर न्ही एक्सट्रॅक्शन जाता तें खबर आसलें एक्सट्रॅक्शन तांकां अरेस्ट केले न्ही करताले No, पण ते केलं जाता. तुमी अवेअर आशिल्ले की अशें अशें जाता तें तुमी अवेअर आशिल्ले की अशें एक्सट्रॅक्शन जाता म्हणून एक्सट्रॅक्शन जाताले हायकोर्ट मॉनिटर जाले पण उडयले आता हे ज्यो गोष्टी जे चालू आशिल्ल्यो अवेअर आशिल्ले नाव अवेअर आशिल्ले म्हाका जर अवेअर आशिल्ले हांव बंद करपाक लागपाचो न्ही. हांव वॉज नॉट अवेअर ऑफ एक्सट्रॅक्शन वेर जाता कित्याक ते चोरयन जाताले तुमी आमी कम टू नोटीस. सो इट इज नाव तांकां इफ इट वॉज पॉलिटिकल पॅटर्नेज तर तांकां आमी भायर दवरपाचो प्रयत्न करपाचो म्हणजे home So ताका अरेस्ट केला फाटीं तुमकां खबर नाजाल्यार सांगता आमचे सायडीन ऑलमोस्ट 35 वा 40 व्हडी धरलेली ती हायकोर्टान कॅप्टन कोर्टान स्क्रॅप केली कट करून वयली व्हडली व्हडी. सो वेर द पॉलिटिकल पॅटर्न व्हडी कट केली तुमकां खबर नासता म्हाका प्रेसान कोणें हाडूंक ना तें हाडपाक जाल्ले ते ऑलमोस्ट 35 व्हडी जी अंडर हायकोर्ट डायरेक्टिव्स कट केली स्क्रॅप केली आनी वयली हे म्हाका दिसता तुमकां खबर ना कोण तरी सांगता पॉलिटिकल खंय गेल्ले ते सावड्डे तेच एरियेन सावड्डे जी न्हंय आसा जुवारी न्हंय थंय ऑलमोस्ट 30 आमकां एक्झॅक्ट कितली न्हंय पूण आय रिमेंबर मोर दॅन 35 व्हडी वीच वेर अटॅच्ड एंड स्क्रॅप कट केली व्हडी आनी स्क्रॅप करून वयली. तेच एरियेन पूण ते मनीस तेच आशिल्ले इनवॉल्व काय येत नवे अरे सीज केल्ली व्हडी स्क्रॅप करून वयली ते मनीस कोण आशिल्ले म्हाका खबर ना पूण जे काम तूं करना म्हणटा पळय ते करतले न्ही जे पुलीस करताले कॅप्टन पोस्ट करताले जे काम करपाचें ते केले. आतां हो इन्सिडंट जर स्क्रॅप करतरी व्हडी जर केली तरी कोणें हाडून व्हडी हाडून केले सो
It should not have been done, and police have arrested them. But when you are looking at this issue, bullets fired झाल्या आणि सगळं झालं आणि असं Should पुढे have जायना been. जावपाक जावपाक जाय अशी म्हजे जे गोष्टी आसा जी बुलेट फायर जाल्यो ज्यो जावपाक जायनाशिल्ल्यो ऑफकोर्स जायना आय एम अगेन्स्ट इट बट कितें जालें आतां इट हॅज टू बी गिवन टू द पुलीस फ्री हँड टू कॅच दॅट पर्सन अँड दॅट इज वाय दे वील डू अँड आय एम कॉन्फिडंट दॅट द पुलीस वील डू वॉट एवर इज रायट टू सो होम डिपार्टमेंट खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता पेट्रोलिंगाक बीन येदो व्हडले इन्सिडंट जाता कॅनॉन्स पयलींच आसले ऑलरेडी कितें म्हणलो पयलींच थंय व्हड्यो आसले आनी सॅड एक्सपेक्शन जातालें होम डिपार्टमेंट खंय तरी कमी पडटा पेट्रोलिंगाक होम डिपार्टमेंट पेट्रोलिंगाक कमी पडटा खंय तरी होम डिपार्टमेंटची पेट्रोलिंग वॉज मॉनिटर्ड बाय हायकोर्ट एका डेप्युटी कलेक्टर कोणाक दवरला आनी बाकीचे गोश्टी दवरले सो दे आर डुईंग देयर एफर्ट म्हाका दिसता हांगा एक्चुअली आमचे ते सायडीन रेंव मेवनाशिल्ली अजूनय मेवना आनी दे आर युजींग क्रश सेट म्हणजे भायल्यान हाडटले क्रश सेट यूज करतात आतां कन्स्ट्रक्शनाक सो ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा ताका आमी कितें कोण कमी पडटा कितें कमी पडटा तेजें हांव कसो कमेंट करूं शकता पूण इट शूड हॅव हॅपन्ड जावपाक जायनाशिल्लें आनी जावपाक जायना हेजे फुडें सो म्हाका दिसता कायदेशीर जे रेंव करपाक जाय हे सरकार म्हाका दिसता सीएमान स्टेटमेंट केला आमचे सायडीन कितें हेल्प करपाचें आमी करतले बेकायदेशीर 100% बंद जावपाक जाय आमचेच न्ही सगळ्यांचें इंटेन्शन आसा back to the 2000 आता 2011 आमचे सीआरझेड प्लॅन जालो आता 2019 आम्ही विल आस्क फॉर नोटिफिकेशन चेंज इन सीआरझेड एरिया Sir, it is CZMP. You are saying CRZ report and everybody is getting नो confused. सीआरझेड नोटिफिकेशन नो CDMP is The coastal plan is development coastal zone management plan. that is notified no CDMP is Exactly, notified but you are saying CRZ, so everyone no is getting CRZ confused. is no we are asking for modification of For the next one, for the sand mine. 2000 for For the sand sand mine mine. that's what I'm saying CDMP plan is notified Notified. सर जेन्ना सीआरझेड प्लॅन अप्रूव्ह केला म्हणटा कांय CRZ CDMP सीडीएम प्लॅन अप्रूव्ह केला म्हणटा कांय लोकांचे अपोज जाल्लो की सम चेंजेस नीड टू बी डन No, सो see, ते what happened, 2019 I will show you, I will say the minutes. There is minutes of 2011 चे एक तारखेक झाले आमचे सेक्रेटरी साहेब आशिल्लो and whatever things were there from our side we have done. आणि जे 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 कॅप जे नोटिफिकेशन ऑफ आम्ही त्यांचे लोकांचे आशिल्ले की कोर्ट लिमिट करपाक जायनाशिल्लो तेतून भितर सगळे करतले सो मेजर इशू म्हाका दिसता तुमकां खबर कोर्ट लिमिट दाखोवं म्हळ्यार कोर्ट हाडूंक सोदता कितें करपाक कोर्ट म्हणटाले आतां कितें करता कोर्ट म्हणटा सो तो इशूचेर म्हाका दिसता तेजेर कोर्ट लिमिट दाखोवंक ना सो तो एक इशू कंटेस्टड इशू जो आशिल्लो तो ना बाकीचे म्हाका खबर ना कितें आशिल्लें ते Sir, ते there खंय was one वयता more ते issue, one more major issue of sand dunes. सेंड सी आय विल That has been touched upon in that meeting of the National Coastal Zone Management Authority. Sand dunes, I think you were there for the meeting. Yeah. Secretary will be able to tell you better. I'll also Sir. tell. Sand dune issue is basically a localized phenomena there, sand dune. So Government of India Ministry of Environment and Forest has given us power to identify whether the contentious issue, if we find any major impact, we will decide it accordingly. They have given the power to state government rather. to identify sand If there is any contention. Not to identify it. Contention, म्हणजे खंयतरी प्रॉब्लेम आसा ते केस टू केस to पावर case, power फर्स्ट I will explain. I will read out the minutes of State 2000. means GCZMA. Yeah, you should. So I will read out. Regard prepared CDMP maps हांवें सांगले. Further submitted issues were not directly related to CDMP approval was re-verification of demarcation of sand dune, demarcation of ways, issues related to fishing was etc. and the same shall be taken up separately by the state government. It is very clear in the minutes of the government of India. I'll give it to that. I'll give you So afterwards. बाणावले बी ते It sand is erosion everything very clearly Okay, related. fine, clear. So I'm very clear about it. So there is not, no hanky-panky, nothing in there. So we have made it, secretary I have insisted and secretary was for the meeting and he has seen that it is minuted properly. So very clear, I have highlighted also on my mail. So I will share this. Copy share. जे बाणावले ते सँड इरोजन जाता ताच्या संदर्भात तुमचे कितें सँड इरोजन ची आता ग्लोबल वॉर्मिंग आणि खूपशी गोष्टी आसा त्या सँड इरोजनाचे हो इशू गोंयांतूच आसा सगळ्या वर्षान जगान आसा आता तेका इरोजनाचे मेजर कशें करप हे म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटान दोन गोष्टी केल्यात एक सेंट्रल बॉडी आफ्टर पर्सिस्टंट रिक्वेस्ट हॅज टेकन द इशू अबाउट tar was very seriously and they are examining this entire issue holistically on the entire coastal states. It is after our persistent Honorable CM's persistent request, we Amche Sadin, Secretary Sadin, we have all been persistently pursuing this matter. Same way about erosion, that also they are persisting and trying to understand why erosion is happening. So till scientifically they are kuru shakna that protective measures
are immaterial. First, we have to understand why it is happening. So, this is also, I think, they are taking up a serious view for all the coastal states for the country. So, they are taking like how sand dunes are taking up. We are asking them technical advice because a lot of other conditions will be there where what is the reason for it. So, they are taking it holistically and they are able to do it. So, we will come back on it. But I am very happy to say that the tar ball issue has been taken very seriously at the center. And works have already, committees has been high-powered committee has been appointed in the center where additional secretary is the chairman and we are also one part of the members. We will take it up all ते seriously. टार बॉल्स आसा ते गुजरातच्यान हे जाता अशें म्हणून एक न्यूज हे व्हायरल कितें जाल्ली जाता आसा. पळय हांवें स्टेटमेंट करप हे सारकें न्ही अशेंच. सो म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी आमी फॉलोअप करून केल्या आतां एंटायर हाय पावर कमिटी केल्ली आसा आनी तेणी खुबशे लोकल म्हणजे जे सायंटिफीक ऑथॉरिटी आसा ताका इनवॉल्व केल्ले आसा. सो वीथ दॅट दे वील बी एबल टू टेल अस वेर एंड वेर इट इज कमिंग. आमी असलो रिपोर्ट एक आमच्या सायडीन केल्लो आनी वी हॅड शेअर्ड दीस रिपोर्ट टू देम मेनी इयर्स बॅक. रिपोर्ट वॉज मेड एंड वी हॅड शेअर्ड दॅट रिपोर्ट एंड बॉम्बे हायच्यान येता आनी खंयच्यान येता वी हॅड शेअर्ड दॅट रिपोर्ट. So now they have taken a holistic view and they are looking on a holistic view and we will come to know within a few months. They will come with the solutions hopefully with this problem of carbon in on our basis of view. ओके. सो आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो हाच्या संदर्भात लँड सँड एक्सट्रॅक्शनाच्या संदर्भात जी केस जाली त्या हातूर ओपोजिशन म्हणटा की तुमचो डायरेक्ट हात आसा भितर म्हणून. म्हजो हात आसा सी ऑपोजिशनाक कामूच न्ही. इतली गोश्ट जाली ही जाली हांव ते इग्नोर करूंक शकना. म्हजो हात कसो आसतलो. म्हजो हात म्हणजे हांवें काडून खंय मारलो ताका विचारा म्हाका. सो म्हजें म्हणणें कितें आसा जी गोश्टी जाल्या ती जावपाक जायनाशिल्ली. लॉ एंड ऑर्डराची गोश्ट आमचो ऑनरेबल सीएमान आज प्रेस घेतलो तुमकां खबर आसा. इज व्हेरी सिरियस अबाउट दीस इश्यूज. आनी म्हजो हात आसपाक ताका प्रूव करूं न्ही. तर म्हजो हात आसा जाल्यार म्हाका भितर उडोवं म्हाका काय करूंक ना. पूण बेश्टे हालायते सांगले हेजो हात आसा तेजो हात आसा हे ऑपोजिशनाक म्हणपाक काय करूंक ना. तें म्हणपाक जावपाक जाय काम तेंचें. कित्याक म्हाका कोण पोर्टफोलियो काडूंक सोदता म्हजो काडूं मरे म्हाका काय करूंक ना. शी पोर्टफोलियो काडपाक जाय तो पयलो निवडून येवपाक पडलो थंय. सीएमाक पयलो म्हाका पोर्टफोलियो काडून सीएमाचो पोर्टफोलियो कित्याक काडटलो. सो ह्यो गोश्टी जी आसा ह्या ऑपोजिशनाक कामूच काम करपाचें. ते आपण हॉलिस्टीक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन बाबा हेका सोल्युशन कितें हेजेर कोणाक उलयना म्हणजे टिका करपाचें काम करता. म्हाका दिसता सीएम जे काम करता की हांव ना म्हणना ह्यो गोश्टी जाता. आनी आमी जर बंधनां हाडपाक पयल्या न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक्ट येयलो फॉर सीट बेल्ट फॉर हेल्मेट हेजेर फायन करपाक लागलो कितलो ऑपोजिशनाचे टिका केल्यो. पूण आज खंय तरी आमी करता. पूण इश्यू कितें आसा खंय जर आमी कायदेशीर 100% कायदो इम्प्लिमेंट करूंक गेलो आनी इम्प्लिमेंट करपाक गेलो लॅक्सिटीज नॉट बी देर. पूण आतां विथ दीस आय ओपनर आय थिंक ऑनरेबल सीएम हेज टायटन एवरीथिंग. ही इज कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग whether it is sand, whether it is drugs, whether it is law and order, is monitoring every third, fourth day, and I am confident that Honorable Chief Minister with his helm of affairs will be able to solve these issues about sand, law, which is contested when the opposition are trying to score brownie points. I will say brownie points. सर दुसऱ्याने म्हणजे लॉ मिनिस्टर कशें पळयता तो. कितें आसा हांवें पयर फाटल्या तेंपाकूय सांगलें हांवें CJI कडेन घेतलेले इश्यू. आमचे सायडीन सगळे आमी जे पयलीं कितें करतले गव्हर्मेंटाक ब्लेम करतले की जज अपॉयंट करना. आमचे सायडीन सगळे अपॉयंटमेंट आमी केल्ले आसा. आतां डिस्पोजल आमी इंटरफियर करूंक शकना. इट इज कंप्लिटली टोटल ज्युडिशरी इंडिपेंडंट. वी ओनली सपोर्ट देम टेक्निकली. आमचे कडेन स्टाफ जे मागतले तुमी पळयता आमी स्टाफ तांकां दिता. सगळ्यो गोश्टी आमचे गव्हर्मेंटा सायडीन दिता ते आमी करीत आसा. आतां ताका जे रेप्युटेशन तुमी सांगता हांवें CJI कडेन म्हटलां म्हाका दिसता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड दॅट आर सो मेनी केसीस पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स एंड दे आर फायंडिंग अ सोल्युशन. सो आय विल anyhow this issue I am writing to my honorable Minister for Law also Rijuji. I have written to him about these cases. आम्ही statistics आम्ही ताका दिल्ले आसा for the state of Goa and to find a mechanism to dispose long pending cases. So holistically they are looking into it. I cannot do it individual level. At individual level and as a state, Honorable Chief Minister also told CJI that kaitari cases pending are from our side. Whatever you have asked, we have given. Now you have to find the ways of mechanism for disposing the cases on a faster basis. So that सर is what ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो टेनन्सी आनी मुनकारीयल ज्यो केसीस आसा त्यो चड आसा मामलेदारान. आनी ताका जोडून एक क्वेश्चन असो आसा की मामलेदार जे आसा ते इलेक्शनाच्या टायमार तांकां हाजेर म्हणजे इलेक्शन ड्युटीचेर घातिल्ले आसता ताका लागून ह्यो केसीस चड पेंडींग उरता असो एक हें आसा स्टडी आसा. दोन गोष्टी आसात ज्युडिशरी आणि कॉन्स्टिट्युशन.
हांव म्हजो लॉ डिपार्टमेंटाचे म्हाका लागता ज्युडिशरी बाबूश बाबा म्हजो जो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी तेजे रेवन्यू सेक्शन येता तेजे कामाच्यान ताणें पळय स्टेटमेंट केला म्हणजे तेजे वयर स्टेटमेंट करपाचें म्हाका दिसना तेणें सांगलां की गरज पडल्यार आमी सेपरेट मामलेदार एक्सटेंड करतो ती मस्ट बी ओके ऑन दॅट बट एज फार एज ज्युडिशरी इज कन्सर्न सी कॉन्स्टिट्युशनरी डजंट कम अंडर मी इट कम्स अंडर द रेवन्यू सेक्शन laws may be prepared by us, but judiciary section on जे कितें तुम्ही विचारला, we are following them consistently, and I am sure that there will be some solutions removed over the far pending cases जे आसात. ओके. सो सँड बिझनेस हा तो सध्या आता परत लिगलाइज करपाक प्रोसेस चालू आसा आणि थोड्या जाग्यार लॅटरायट स्टोन क्वॉरी आसा ती इल्लिगली चलता तेचे कडेन सर कशें पळयता तुमच्या भागात? आमचे अशी की म्हाका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसा सँडाचो जो CRZ एरिया लागता ताका हांवें सांगलां बाकीचे जे आसा जे म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन सांगलेलें आसा तेजेर हांवें कॉमेंट करप जाय तेन्ना ऑनरेबल CM मायन्स डिपार्टमेंट पळयता आनी तेजेर ऑलरेडी सोल्युशन दाखोवपाचो प्रॉब्लम जो आसा आमचो सपोर्ट जाय एज एनवायरमेंट वा आनी कितें आसा वी आर वीथ ऑनरेबल CM टू सी दॅट लॉजिकली जे गोष्टी जावपाक जाय ह्यो गोष्टी सारक्यो जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. सण एक्सटेंशन म्हणल्यार 2 रिवर्स तुमचो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमीट जाल्लो आसा सो बाकीचे रिवर्स दिला ते कितले रिवर्स आनी टोटल? सगळे रिवर सगळे रिवराचे स्टडी चालू आसा ऑल 11 रिवर्स ऑफ गोवा आसा आमी ताका आमी फक्त सँडा खातीर करना आमचे त्या रिवराचे खूब आनी पॅरामिटर आसा हय सगळे गोष्टी आसा इवन आमचे ई कॉली आमी जे सुवेज वयता वा आनी कितें वयता तेजेरूय स्टडी आसा सो एज PWD मिनिस्टर हांवें टेकन अप अ स्टेप फॉरवर्ड आनी आतां काम चालू जातलें की आमचे सुवरेज जे नेटवर्क आमचे डिस्टर्ब जाल्ले आसा साल लेवलार ते हांवें विदीन बिफोर मे वी वॉन्ट टू सी दॅट नो ई कॉली गोज दॅट इज मॉनिटर अशे खूब आमचे गोष्टी आसा सो इट इज अ कॉन्सिडरेटेड थिंग इट इज नॉट ओनली फॉर सँड बट इन दॅट इकॉलॉजिकली कितें जे NIOक आमी दिलां सो ऑल दॅट इज बीइंग ब्रॉट ऑन टू द पेपर एंड ऑन बेज ऑन दॅट आमी आतां काम सो रिपोर्ट दिवपाक कितलो टायम लिमीट बी दिल्लो ना आमी एक्चुअली दिल्ले पण कितें आसा थोड्यो गोश्टी टेक्निकली आमी सांगूं शकता सायंटिफिकली कितें जाता ताका तें एसिटेट करपाक ताका इंस्ट्रुमेंट घालपाक ताका मॉनिटरींग करपाक ताचो ओन टायम जाता सो वी हॅव टू एक्सेप्ट सायंटिफिकली आमी टायम दिल्लो आसा ताका 2 वर्सां करपाक तेणें एक्सटेंशन मागतात रावता सो वी हॅव टू गिव दॅम इट इज अ टेक्निकल रिपोर्ट आनी तो सारको जावपाक जाय सो दॅट इज वाय तेणी टायम मागले सो वी गिवन एक्सेप्ट बट म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर म्हणल्यार आमकां सगळे 11 रिवर्स शूड बी कंप्लीट. सो ट्रेडिशनली जे न्हंयतल्यान रेंव काडटाले पयलीं त्यो कंटिन्यू हें करतले काय कितें कशें No, see, traditional जे गोष्टी आसा पळय so there is a difference. That is why in my माझ्या लेटरा भितर हांवें गिवन द हिस्ट्री ऑफ आमचे चीफ मिनिस्टर की ट्रेडिशनली रेंव काडटाले आनी ट्रेडिशनली रेंव हातीन काडटाले आनी हातीन काडटाले मिशनरी यूज करनासले आनी ह्यो ट्रेडिशनल एक्टिविटी कंटिन्यू दवरपाक जाय अशें CRZ 1991 नोटिफिकेशन दिता पूण तेजे आमी फाटले खूब वर्सां पयलीं जे डेटा जाय हो डेटा आमकां मेळना म्हणजे तूं सपोर्ट दीस ट्रेडिशनल थिंग जे आसा डेटा हो आमचे कडेन मेळना वी आर ट्राय टू सोर्स बट देर इज सायंटिफीक एविडन्सीस दॅट ट्रेडिशनली म्हणजे काडटाले इन द रिपोर्ट्स ऑफ NIO ऑल्सो इट शोज सो दॅट इज हाव वी आर मेकिंग अप्रोच विथ दीस ऑन ट्रेडिशनल ओनली रिमूवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑन ट्रेडिशनल मेथड बाय मॅन्युअल मीन्स not by mechanism means. That is what I appeal to the central government to change the notification for the state of Goa in 2019 so that at least in the CRZ related areas we can remove sand legally. डेटा मेळना डेटा केन्ना यूज करूंक ना पयल्या प्रिवियस ते तुका खबर दे आर नेवर डन 96 प्लॅन तुका दाखयलो म्हणला आसता हेका लागून आमकां 2011 इतलो टायम लागलो एनी आतां आमचे कडेन खूब आसा आनी आय एम शुअर दॅट 2019 within the next 1 year we will be able to do 2019 plan इतले वर्सां आमकां लागतली तो ESA तो एनवायरमेंटल जो आसा शी कितें आसा न्ही पयलीं ESAचो जो इशू आसा शी देर आर 2 टायप्स ऑफ ESA वन इज वेस्टर्न घाट ESA आनी वन इज अ बफर झोन ESA वेस्टर्न घाट ESA सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 3 पाटी सेम नोटिफिकेशन हाडला सो नाव वी आर टेकिंग अप द इशू वी आर सिरियस अबाउट द इशू एंड फ्रॉम आवर साइड we have given what is correct and that issue is going on. As far as the buffer zone ESA, we have already submitted one report. We are working on the parameters of the buffer zone ESA. We are going to notification to change kela. So it is continuously but it was a certain area marked taka करून घालते ते reduce किती करता meeting no buffer zone जो आसा it is buffer zone where environmental लागता. It is between the wildlife sanctuary and where it is 1 kilometer. 1 kilometer. Within 1 kilometer or where the natural boundary by river or something is done. So that has been defined. आता तितून भितर activity कितें करपाक जाय
सो एक्टिविटी स्ट्रीमलायन करपाक जाय हेजो प्लॅन आमी सबमीट केला सो वी आर वर्किंग ऑन बोथ द पर्पज वन इज द वेस्टर्न घाट एंड वन इज द सर 2019 प्लेयर्स तो कितले वर्सां खातीर आसतलो 2009 ना जे पर्यंत Change. नोटिफिकेशन काढना ते पर्यंत 2011चो 2019 पासून चलतालो There is a new CRZ notification of हे तर तितले पासून तर चालू होता based on the new notification we have to do the separate. सेपरेट सो 2019 आता आम्ही एक You can work on. सेक्रेटरी आसा म्हणजे आम्ही 2019चो प्लॅन आफ्टर वी दिस 2011 असो नोटिफाय जाला सो वी विल स्टार्ट वर्क जे फाटले गव्हर्मेंटांनी करून आमी दिवंक शकना दॅट इज आमी 2019चो एक वर्स भितर जो आमचो कंटिन्युएशन करपाक सो वी विल वर्क आउट हितून 2-3 गोष्टी आसा एक आमचे जे आसा नॉट ओनली दिस आय विल एक्सप्लेन टू यू इन दिस मिनट्स इफ यू रिफर वॉट आय ऑलवेज बीन टेलिंग की हे आसा यू विल सी इन केरला द स्टेट ऑफ केरला has been also urbanized. State of Kerala has put in their notification because their 2011 was over. 2019 they have started. They have mentioned that it informed that 66 panchayats included in Kerala notification of 2011 and 175 panchayats included in Kerala notification of 2025 notified as census town. So they are asking, what we are asking as state, that the figure जो दिला त्याने 3,254 तो कसो दिला त्यांना सांगू शकना. So we are also going to support Kerala by saying that whichever census towns are notified, while census should be classified as say as a 2 area. That is the way we will take forward. ओके So थँक्यू any action has been taken on that Bika Singh bungalow, that which violation of CR, that किती action घेतला त्याने? विकास उसमें वर्क स्टॉप ऑर्डर इशू हो चुका है और केस हियरिंग का एडवांस लेवल पे Action. Action. नहीं अभी demolition प्रॉपर हियरिंग के बिना demolition नहीं No, but what is your finding? That he has So they have put the constructed in They CR. are still deliberation stage. They are submitting their representation or something. So without final order, because it is a judicial body, you cannot comment कि this is right or wrong. So I am not supposed to say this, but judicial proceeding. ओके आम्ही तर स्टँड घेतो सीएम ऑनरेबल सीएम स्टँड घेतला आम्ही स्टँड घेतला आम्ही स्टँड घेतला कित्याक की इतलो जे कस्टोडियन रिपोर्ट आनी गाडयेल रिपोर्टा भितर दाखयता पळय आमी गोंयांत कामां जातले म्हाका गोंयांत उरता कितें मागीर सो जे दिसता आमी वी आर व्हेरी फोकस्ड आनी जे आसा ते आमी ऑलरेडी धाडलेले आसात वी स्टँड बाय सीएम स्टँडिंग बाय आमी स्टँड बाय द स्टेटमेंट आनी वी विल वर्क ऑन दोज ओके थँक्यू Okay. Every now and then